Hi there. Well, for today's explanation, we are going to talk about present progressive or present continuous. Hoy vamos a hablar sobre el presente progresivo o el presente continuo. We can find it in internet, in every book or something in both ways. Y lo podemos encontrar de las dos formas. No va a cambiar nada, ¿ok? It could be present progressive tense, present continuous tense, cualquiera de las dos que siempre va a ser lo mismo, va a estar correcto. Okay, let's start it. What is the present progressive? When do we use the present progressive? ¿Cuándo lo utilizamos? Let's see. For things that are happening now, por cosas que están sucediendo ahorita. For example, it is snowing. She's eating lunch now. I'm driving my new car. Son cosas que suceden en el preciso momento, okay? For example, in my house, it's raining right now. En mi casa está lloviendo ahorita en este preciso momento. For temporary action, I'm working in New York this week. I am staying here temporarily. Son acciones temporales que sabemos que están sucediendo, pero en algún momento van a llegar a terminar. Like in this example, I'm working in New York this week. Estoy trabajando en Nueva York esta semana, but we don't know what is going to happen next week. For fixed plans, often in the near future, por planes que ya están como programados. También puede ser un ejemplo que, okay, I'm going out after work today. Yo voy a salir después de mi día de trabajo, después de trabajo hoy. I'm leaving early today. Son cosas que vamos a saber que sucederán en el futuro, pero ya sabemos a ciencia cierta que sí o sí van a pasar. No vamos a hablar de un futuro muy lejano, hablamos de un futuro presente, un futuro cercano. That is the meaning of near future. For trends, cuando hablamos trends son tendencias, ¿verdad? More and more people are using their phones to access, it will be not Facebook, maybe we can say Instagram or TikTok. Podemos cambiarlo como por TikTok or Instagram, okay? So, and finally, for long actions in progress now. Por acciones que están en progreso, por acciones, digamos, a largo plazo que suceden en este momento. She's studying to be a lawyer. He's training for the Olympics. Ella está estudiando para ser abogada. Él está entrenando para los Olímpicos, ¿ok? Son cosas que están sucediendo, pero vamos a saber que la acción va a tomar su tiempo. Es una acción prolongada. What is next? Okay, for the grammar, it is, okay, grammar structure of present progressive or present continuous as well. Vamos a encontrarlo en las dos formas, remember. Okay, we have this. Okay, now that we have all the arrows, ahora que tenemos todas las flechas, we have affirmative, negative, big questions, yes or no questions, and short answers. Tenemos esta estructura. We can start by the affirmative. ¿Cómo sería la estructura? Subject, verb be, verb or root of the verb, main verb, verbo principal, plus ing, más el ing. Cuando vamos a utilizar el presente progresivo, we always going to use the verb be. Siempre vamos a usar el verbo be. Always. Like mandatory. Es obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la estructura en sí sería sujeto, verbo be, más la raíz del verbo, más el ing que se le adjunta a la raíz del verbo. O el verbo solito, ¿verdad? Entonces, we have an affirmative. I am cooking. You are cooking. And then we have all these examples. We can move to the negative part that is not that difficult or not that different. No es tan difícil ni tan diferente. The only difference is, of course, we have the negative part. We have not. Tenemos la parte negativa. Tenemos el no. I am not cooking. You are not cooking. Also, take it into account, please, that we here can use contractions as well. Podemos utilizar contractions. For example, we have I'm not
because of course we don't have verbo y verbo be con not en una contracción. Cuando utilizamos la primera persona que es I, tenemos, sería este. You aren't. He isn't. ¿Por qué isn't? Porque recordemos que es la tercera persona. Cuando es tercera persona, recordemos que también cambia. Al ser el verbo be tiene una conjugación irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que a la hora de conjugar con los diferentes tiempos verbales y diferentes sujetos, va a ir cambiando poco a poco. ¿Ok? We already studied that, but just to keep in mind, if you can remember. Okay, they and we, because both are the same, with the same conjugation. Tenemos esta misma conjugación, ¿verdad? We have this in contraction. Tenemos esa parte en contracción. What is the contraction? Okay, the verb be plus not. Y ahora, en este caso, acá recordemos que es una excepción, que no tenemos conjugación, contracción, con el verbo be y not. En este caso, lo único que podemos hacer es una contracción del sujeto y el verbo be. Next, we move to the big questions. What are big questions? ¿Qué son big questions? Que son contestadas con sí y no. Así de fácil y así de sencillo. Am I cooking? Are you cooking? Is he cooking? Is she cooking? Son simple y sencillo. ¿Qué fue lo que hicimos? Okay, we have subject plus, no, sorry, we have verb, the verb be, of course, tenemos el verbo be correspondiente a cada uno de los sujetos, ¿verdad? Para eso tenemos que, you have to know the conjugation. What is the correct conjugation? Also, we have plus the subject más el sujeto. Recordemos que en he, she, or it, or we, or they, puede cambiar un poco. Why? Because it can be changed by a name. It can be changed by a thing, an object. Also, right here, it can be changed by a name or names. Right here, they can change by names, by things, by animals. But right here, just for singular. Estos son para los singulares. Estos serían para los plural. Of course, please do not forget this. Por favor, no lo olvidemos, porque because without it, it is not the same. Okay? Si nos olvidamos de el signo de pregunta, the question mark, it is not a question. It is a sentence grammatically incorrect. Es una oración gramaticalmente incorrecta. Just keep in mind this, please. Solamente como manténganlo en mente. Ahora, then we have the questions, right? I am cooking. Tenemos el verbo be, sujeto, más la raíz del verbo, más el ing. Igual que en todos los casos. What we have here, right now, the short answers. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las respuestas cortas. Respuestas cortas. ¿Qué nos quiere decir la respuesta corta? Que son con las cuales vamos a responder the big questions. Las preguntas con be. Serían, with yes or no. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. I am cooking. Yes, I am. O en todo caso, si sería negative, no, I'm not. And what we have here, remember when we make short answers in negative, they're always going to be with contractions. Recordemos que cada vez que vamos a utilizar una short answer, una respuesta corta en negativo, no la vamos a dar en un full form, en la forma completa. We are going to use it in contraction. And what are the contractions? These ones. Estas serían las contracciones. It will be, no, I'm not. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, they aren't. No, we aren't.
And please do not forget this. También no nos olvidemos de esto tan importante, the comma, because it is a punctuation part, okay? Tenemos la parte de puntuación that is so important in English as well, because not only in Spanish we use punctuation, nada más no en español utilizamos puntuaciones, lo que son comas, puntos. Please keep it this, that we have a period, tenemos un punto, question mark, comma, periods. In English also we have punctuation, we have grammar, punctuation, tenemos reglas y gramática de puntuación en inglés. So as you can see here, it is important, and maybe take a note in your notebook, in a place, in your computer, in your cell phone, and please do this chart, because with this you can study better, and also you can create more sentences just by the examples. Solamente pueden crear ejemplos con estos o más oraciones pueden crear con estos propios ejemplos de oraciones. ¿Para qué? To make it easier to understand, to be more understandable with this topic, para hacer más entendible ese tema. ¿Ok? So it is not that difficult, it is only to practice. De hecho, no está tan difícil, la única cuestión es aprenderse lo que es el sujeto, el verbo be y la conjugación, ¿ok? Que sería con ing, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando del present progressive. ¿Qué significa progressive? Que es una oración que está en proceso. Y aquí, cuando le ponemos el ing, significa que es un gerundio. ¿Qué es un gerundio? Las terminaciones que son en ando y endo. Es decir, las cosas que se están pasando, comiendo. That is the same meaning in English with ing. Okay, let's see what we have here. We are going to clean all the drawings, and then we are going to move if we have some things to do. Yeah. But remember, of course, you have to conjugate the verb be with the subject pronoun, and with the correct subject pronoun. You have to use the verb to be in order to follow the correct grammar structure of the present progressive. Tenemos que usar las reglas correctas, ¿verdad? Y la conjugación correcta del verbo be. What is the verb be? Verbo ser o estar. Para hacer un buen uso del presente progresivo. Tenemos the verb be. Ahora sí, it is important, this chart as well, take a note in your notebook, write it down in your notebook, in your book, in every place that you study English with me. Why? Because if you don't know the conjugation between the subject plus the verb be, you are not doing well. No estamos haciendo bien, ¿ok? Entonces, es importante que tomen nota de estos, cuáles son los sujetos que van con cuál verbo be. I know that this is basic, but most of the time maybe we have a little bit of troubles with this. Tal vez en algún momento tenemos un poquito de problema con esto. Okay, just take it into account this thing as well. Okay, what we have here, if we have questions, please let me know. Write it down in Google Classroom in this post. Por favor, de verdad, si tienen preguntas, díganmela, por favor. Because I'm here to help you in these things. I'm here to help you. And I really like when you make questions. It is that you are part of this learning process as well. And yes, have an amazing day. Thanks a lot for your participation. See you next week, of course. And have a nice night if you are watching this at night or whatever moment. If you have any question, please let me know. And thanks for your participation in this course. Lots of love. Okay, this is the end. Bye-bye.